Jollibee. Ayan nila guys. Nandito kami sa Jollibee na tayo. Natin na may order na. Ayan guys. Yan guys, sa order tayo guys. Mamili ka lang dyan guys. Live pa. Oh. Yeah, malapit na po yung numbers namin guys. 30, 32. Jollibee kami minsan lang. Ayan, guys. Kami mag-Jollibee. Kasi nagutom kami guys. Kaya ganun. Parang kalit naman yata ng side. Minsan lang guys. Yan. Meron na kami pang-upload sa YouTube. Jollibee. Bye guys.